여러분 만나려고 먼 곳에서 이렇게 달려왔습니다. Pues hemos venido a este lugar muy lejano para venir a encontrarnos con ustedes. 제가 콜롬비아에서 아는 것은 우리 엘리케 목사님과 사모님과 에르난도 이렇게 세 분밖에 모릅니다. A las personas que yo conozco aquí en Colombia son el pastor Enrique Bermúdez, su esposa y Hernando. 이 집을 떠날 때 입고 있던 옷인데 아직도 옷을 한 번도 못 갈아입고 있습니다. Y pues esta es la ropa que yo traía cuando salí de casa, así que no me he podido cambiar ni una vez desde ese entonces, lo lamento. 한국 팀은 대부분 그렇습니다. La mayoría de los coreanos estamos algo así. 저 지금 콜롬비아를 축복합니다. Pero bendecimos a Colombia. 우리 첫 번째 우리 목사님이 귀한 말씀 주셔가지고 우리 각자 개개인들에게 많은 은혜가 임했습니다. Y creo que por la palabra que se compartió en el primer momento hay una gracia especial de Dios que llegó sobre la vida de cada uno. 저희는 우리 교회의 어떤 일정한 주장을 이곳에 펼치려고 온 것이 아닙니다. No venimos aquí a poder compartir alguna idea que sea específica para nuestra iglesia. 우리 교회 소속된 교단의 주장을 펼치려고 온 것도 아닙니다. No venimos a compartir las ideas de alguna denominación en la que nos encontramos. 그리고 특정한 단체가 주장하는 내용을 이렇게 또 전달하고자 온 것도 아닙니다. Y no es que querramos compartir alguna idea de alguna organización en específico. 여러분이 들고 있는 그 성경 중심으로 성경의 복음이 무엇인지를 설명드리고 증언하고자 이곳까지 오게 되었습니다. Simplemente queremos compartir y explicar el evangelio de la Biblia que aparece en esta misma Biblia que ustedes tienen a la mano. 작은 자리 같지만 하나님의 커다란 계획이 있을 거라고 믿습니다. Y pues aparenta este ser un momento pues sin mucha importancia, pero yo veo que hay un gran plan de Dios con este momento. 많은 사람들이 성경을 읽습니다. Mucha gente lee la Biblia. 어떤 사람은 성경을 정말로 100번, 200번 읽은 사람도 만난 적이 있습니다. Hay gente que lee 100, 200 veces la Biblia. 또 한편 성경을 사모하면서 연구하면서 살아가는 분들도 있습니다. También hay personas que tienen mucho anhelo para con la Biblia y se encuentran toda su vida investigando la Biblia. 결과적으로 바른 결론에 이르지 못하고 나름대로의 원하는 결론에 이르고 성경의 복음을 모르고 끝나는 인생을 많이 봤습니다. Pero en mi caso he visto a muchas personas que a pesar de todo esto terminan sin poder conocer el fin de la Biblia y por eso ellos viven creyendo de una forma a la que ellos llegan a concluir con su propia manera de pensar. 한국에는 많은 흐름이 있습니다. En Corea nosotros vemos como muchos tipos de corrientes. 어떤 교회에서는 치유를 말하고요. Algunas iglesias hablan de sanidad. 어떤 교회는 사랑을 말하고요. Algunas iglesias hablan de amor. 어떤 교회는 성공을 말하고 Algunos hablan del éxito. 어떤 교회는 가정의 행복을 말하는 교회가 많이 있습니다. Algunas iglesias hablan de la felicidad de la familia. 또 어떤 교회는 우리 자식들이 잘 되는 것에 억점을 두는 교회도 있습니다. Y también hay iglesias en que su punto es siempre que sus hijos estén bien. 또 어떤 분은 금식이 최고다 이런 분도 있습니다. Hay otras personas que enfatizan mucho lo que es el ayuno. 또 어떤 큰 교회는 문화를 주장하면서 성경의 내용들을 이렇게 문화화하는 분들도 많이 있습니다. Y también hay algunas iglesias que enfatizan la cultura y por eso quieren convertir la Biblia en una cultura. 성경을 가지고 많은 걸 할 수 있지만 성경에서 원래 요구하는 바가 무엇인지 아는 것은 너무 중요합니다. Con la Biblia se pueden hacer muchas cosas, pero es importante saber cuál es el punto que la Biblia quiere enfatizar. 모든 책은 기록의 목적이 있어요. Todos los libros tienen un punto por el cual fueron escritos. 한 권의 책은 하나의 주장이 있고 전달하고자 하는 메시지가 있습니다. Siempre en cada libro hay un mensaje que quiere ser impartido. 노래도 그렇고 드라마도 그렇고 영화도 그렇겠죠. Es lo mismo, claro, por las canciones o los dramas o cualquier película. 이 성경도 전달하고자 하는 메시지가 있는 거예요. La Biblia también tiene un mensaje que quiere dar a entender a la gente. 한마디로 말하면 성경에서 말하고 있는 복음이 뭐냔 말이에요. Entonces, ¿cuál es el evangelio de la Biblia? En otras palabras, 성경에서 말하고 있는 그 핵심이 무엇이냔 말이에요. ¿cuál es el núcleo del que nos habla la Biblia? 그 부분들을 한 전체 12강 정도로 해서 여러분들에게 전달하고자 미국까지 오게 되었습니다. Pues hemos venido aquí para poder compartir con ustedes alrededor de unas 12 lecciones de qué se trata todo esto. 첫 번째 시간에는 성경의 복음이 무엇인가에 대해서 말씀을 드렸습니다. Nosotros anteriormente hemos escuchado de qué es el evangelio de la Biblia. 이 시간은 인간은 복받은 존재라는 말씀과 제목 가지고 말씀을 보고자 합니다. En este tiempo queremos compartir con ustedes esta segunda lección que se trata acerca del ser humano, una criatura bendecida. 가능한 개인의 주장보다는 성경의 근거에서 내용을 살피면서 의미를 좀 파악했으면 좋겠습니다. Y pues me gustaría más que nada fijarnos en lo que dice la Biblia para explorar este punto. 특별히 오늘 인간 복받은 존재에는 창세기에 대한 내용이 많이 있습니다. Y en especial nosotros vemos muchos versículos en el libro de Génesis para esta lección. 대부분 목회자라고 들었기 때문에 목회자
분들에게 좀 맞춰서 말씀을 드리겠습니다. Y pues he escuchado que la mayoría de los que están aquí son pastores, así que me enfocaré como en ese ángulo. 창세기 기록이 뭘까요? ¿Cuál será el punto del registro de Génesis? 창세기 기록의 목적이 뭘까요? Es decir, ¿para qué fue escrito el libro de Génesis? 창세기는 아브라함이 쓴 게 아닙니다. No lo escribió Abraham, 아담이 쓴 것도 아니에요. tampoco Adán, 모세가 쓴 거예요. sino Moisés. 모세가 아담과 아브라함과 이삭과 야곱과 요셉을 만나보지 못했습니다. Entonces es que tampoco era que Moisés se había encontrado con Adán, ni con Abraham, ni con Jacob, ni con Isaac. 출애굽한 이후에 창세기를 쓰게 된 거예요. Entonces después del Éxodo es que se registra el libro de Génesis. 애굽의 노예와 속국과 포로가 되어 있다가 해방되어지면서 백성들에게 우리가 누군지를 전달하고 있는 거예요. Entonces, después de que el pueblo fue liberado de Egipto y que ellos salieron al desierto, entonces ellos estaban hablando de quién eran ellos. 우리가 해방되어서 광야를 가고 있지만 우리는 어떻게 시작되었냔 말이에요. Ellos eran libres, ellos estaban en el desierto, pero ¿quiénes eran ellos? 모세는 백성들에게 그 내용들을 계시받아서 적은 내용을 전달하고 있습니다. Pues Moisés tuvo este contenido como revelación y pues está transmitiendo esto a través de esta escritura. 40년을 가면서 가나안 들어가기 전에 쓰는 게 신명기예요. Y nosotros vemos que durante 40 años ellos están en el desierto y al entrar a Canaán ellos están escribiendo hasta Deuteronomio. 출애굽기, 레위기, 민수기, 신명기는 대부분 다 모세가 경험했거나 알 수 있는 내용들입니다. Y nosotros entonces sabemos que ya sea Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio son libros que Moisés ha experimentado y él puede testificar de su contenido. 하지만 창세기 내용은 모세가 경험한 내용이 아니에요. Sin embargo, lo que ocurre en Génesis no es algo que Moisés haya experimentado directamente, 전적으로 하나님으로부터 계시받은 내용입니다. sino que es algo que Dios le reveló de principio a fin. 모세는 아브라함과 함께 지낸 적이 없습니다. Es que Moisés nunca había pasado un día con Abraham, 모세는 야곱과 만나본 적이 없어요. tampoco se había encontrado con Jacob. 하지만 그분들의 얘기에 대해서 그분들의 내용을 계시받아서 쓴 내용이 창세기입니다. Pero vemos que Génesis es escrito por la revelación que Dios le da acerca de ellos a Moisés. 어떻게 창조되었는지, ¿Cómo es que fue creado todo? 인간이 어떻게 창조되었는지, ¿Cómo fue que el ser humano fue creado? 또 어떻게 죄 가운데 빠졌는지, ¿Cómo es que cae en pecado? 회복하기 위한 방법이 ¿Y 무엇인지, cuál es la forma de ser restaurados? 타락한 그들에게 있던 바벨탑과 노아 홍수 사건을 말하고 있어요. Y también habla acerca de la caída del hombre, acerca del diluvio. 창세기는 네 가지 사건과 네 가지 인물이 나와 있습니다. Nosotros vemos en Génesis 4 aspectos importantes, 4 personas también. 아브람, 이삭, 야곱, 요셉에 나와 있어요. Nosotros vemos a Abraham, a Isaac, a Jacob y a José. 그들에게 한결같이 하나님께서 하신 말씀이 있어요. Y hay una palabra que Dios les da constantemente a ellos. 그 내용이 너희에게 복을 주겠다는 내용입니다. Y entonces siempre les dice, serán bendición o les daré bendición. 창세기 1장 26절입니다. Vamos a ver nosotros Génesis capítulo 1, versículo 26. 사람이 어떻게 창조되었는가에 대해서 주신 말씀입니다. ¿Cómo fue creado el ser humano? 창세기 1장 26절, 27절 같이 읽도록 하겠습니다. Leeremos todos juntos al unísono Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27 dice: Entonces dijo Dios. 이르시되 우리의 형상을 같이 읽겠습니다. 하나님이 이르시되 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고 그들로 바다의 물고기와 하늘의 새와 가축과 온 땅과 땅에 기는 모든 것을 다스리게 하자 하시고 하나님의 자기 형상 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하시고 26절을 보니까 하나님의 사람을 창조할 때 형상을 따라 창조됐다. El versículo 26 nos dice que el ser humano fue creado a la imagen de Dios. 하나님의 형상을 따라서 창조한 거예요. Es decir, es que fue creado de acuerdo a la imagen que Dios tenía. 그냥 막연하게 지은 게 아니라 하나님의 형상을 따라서 인간을 창조했습니다. No fue creado al azar, sino fue creado a la imagen de Dios. 영적 존재를 창조했다는 얘기예요. Es decir, fue creado como un ser espiritual. 모든 동물들은 사람이 잡아먹을 수 있습니다. Todos los animales el hombre se los puede comer. 한국은 개도 먹습니다. Pues en Corea incluso el perro. 개를 많이 키우지만 개를 비싸게 사고 먹기도 합니다. Pues también hay perros que son mascotas, pero hay unos que se crían para comer aparte, no se preocupen. 죄가 아닙니다. No es un pecado en Corea. 그들에게는 영적인 존재가 아니기 때문에 모든 동물들은 사람이 먹을 수 있어요. Entonces ellos no son seres espirituales y entonces el hombre los puede comer. 하지만 사람은 사람을 죽일 수가 없습니다. Sin embargo, el ser humano no puede matar a un ser humano. 왜냐하면 그에게 하나님의 형상이 있기 때문이에요. ¿Por qué? Porque es imagen de Dios. 하나님께서 하나님의 모습대로 모양대로 형상을 따라서 창조했습니다. Así que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. 사람은 영적인 존재라는 거예요. El ser humano es un ser espiritual, 육적인 존재가 아닙니다. no es un ser de carne.
그래서 죽은 이후에 천국과 지옥을 가게 되는 거예요. Por eso es que después de la muerte hay un cielo o un infierno. 토끼가 죽으면 어디 갑니까? ¿Qué pasa si un conejo se muere? ¿A dónde va? 천국 간다. Levanten la mano los que dicen al cielo. 제가 베네수엘라에서 이 말을 물으니까 토끼는 천국 간다고 손을 들더라고요, 목사님이. En Venezuela pues también se hizo esta pregunta y algunos pastores levantaron la mano. 예수를 그리스도로 고백하는 목사님이었어요. Y eran personas que confesaban que Jesús es el Cristo. 깜짝 놀랐습니다. Y me sorprendí mucho. 뱀이 죽으면 어디 갑니까? ¿Y qué pasa si una serpiente muere? ¿A dónde va? 천국 가나요, 지옥 가나요? Ya sea al cielo o al infierno. 모든 동물들은 땅 속으로 가는 거예요. Pues todos los animales a la tierra. 인간만 천국이나 지옥을 갈 수 있는 것입니다. Pero el ser humano va al cielo o al infierno. 나쁜 짓을 하면 지옥 가는 게 아니라 하나님을 만나지 못하면 지옥 가는 거예요. Y no es que cuando somos malos vamos al infierno, sino que cuando no nos hemos encontrado con Dios, es que hay un infierno para nosotros. 하나님의 형상을 따라 창조되었기 때문에 하나님과 함께 인생이 살도록 그렇게 창조된 거예요. Pues nosotros fuimos creados a la imagen de Dios, lo cual quiere decir que fuimos creados para estar con Dios. 시편 8장입니다. Si nosotros vemos el Salmo capítulo 8, 시편 8장은 창조의 시라고 우리가 알고 있습니다. nosotros conocemos que es un salmo de creación. 시편 8장입니다. El Salmo capítulo 8. 8장 4절 5절을 읽겠습니다. El versículo 4 y 5 dice, Salmo capítulo 8, versículos del 4 al 5. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. 하나님이 인간을 어떻게 창조했냐? 돌보시도록 만드신 거예요. Pues ¿cómo es que Dios creó al ser humano de esta misma manera? 그냥 창조를 던져버린 게 아니라 그를 돌보시고 하나님과 함께하도록 창조한 겁니다. Lo hizo para estar con él y para verdaderamente disfrutar de esta armonía. 하지만 하나님보다 조금 못하게 창조하셨고요. Pero fue hecho un poco menor que Dios mismo. 영화와 존귀의 관을 씌우셨다. Nos dice que fue coronado de gloria y de honra. 이 표는 구약시대 때 왕에게 해당되는 단어예요. Y realmente en el Antiguo Testamento esto aplicaba a los reyes. 영화와 존귀로 관을 씌웠다. Aplicaba esto de ser coronado de gloria y de honra. 왕들에게 국한된 단어예요. Esto era simplemente para los reyes nada más. 하지만 하나님은 인간에 대해서 이렇게 대우하시는 거예요. Pero Dios al crear al ser humano lo crea de esta forma. 하나님보다 조금 못하지만 왕적인 존재로 창조한 거예요. Un poco menor que los ángeles, dice aquí, en otras versiones dice un poco menor que Dios, y le ha hecho como un ser de realeza, como un ser que es coronado de gloria y de honra. 하나님에게는 피조물이지만 이 땅에서는 왕적인 존재입니다. Y entonces para Dios es una criatura, claro, pero para el resto de la creación, el ser humano es realeza. 그런 존재로 창조하신 거예요. Así fue creado el ser humano. 창세기 5장 3절입니다. Si nosotros vemos Génesis capítulo 5, versículo 3, 성경을 펴보시기 바랍니다. pues me gustaría que lo confirmásemos todos juntos en la Biblia. Génesis capítulo 5, versículo 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. 읽었나요? 아담이 자녀를 낳았어요. Entonces Adán tuvo un hijo. 자기의 모양과 자기의 형상을 따라서 셋이라는 아들을 낳았습니다. Y dice que su hijo Set fue creado de acuerdo a su semejanza, conforme a su imagen. 자기의 모양과 자기의 형상이라는 표현은 하나님이 인간을 창조할 때 했던 그 모양과 그 형상이에요. Estas mismas expresiones se utilizan para cuando Dios creó al ser humano. 한마디로 말씀을 드리면 하나님께서는 인간들을 자녀로 창조했다. Es decir, en pocas palabras, Dios cuando crea al ser humano los considera hijos. 하나님의 모양과 하나님의 형상을 따라서 인간을 창조한 것입니다. Cuando creó al ser humano de acuerdo a su semejanza y a su imagen. 이게 인간의 모습이에요. Así era el ser humano. 인간에게 신분과 권세를 주신 거예요. Al ser humano le fue dado una identidad y una autoridad. 신분이 뭐냐? 하나님의 자녀. ¿Qué es la identidad? La de ser un hijo de Dios. 신분이 뭐냐? 왕적인 존재. Es la de ser un ser de realeza. 신분이 뭐냐? 하나님의 형상을 닮은 하나님의 아들과 같은 존재. ¿Y cuál era esta identidad? Era que se asemejaba a Dios, era como un hijo de Dios. 골로새서 1장 15절입니다. Colosenses capítulo 1, versículo 15, por favor. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Dice la Biblia: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. 15절 말씀 보니까 그는 보이지 아니하는 하나님의 형상이시요 모든 피조물보다 먼저 나신 이시니. Este versículo dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. 인간은 하나님의 형상을 따라 창조되었지만 그리스도는 하나님의 형상 자체예요. Entonces nosotros vemos que el ser humano fue creado en la imagen de Dios, pero la imagen de Dios misma, la imagen de Dios invisible, es el Cristo.
하나님께 죄를 범하고 형상을 상실하게 되어지죠. Entonces nosotros vemos que el ser humano pierde esta imagen. 관계가 단절되어져요. Cuando es que hay una relación cortada entre el ser humano y Dios. 하나님과 교제할 수 없는 상태가 되어집니다. Porque llega a estar un punto en donde ya no puede interactuar con Dios. 하나님 자녀에서 자녀 아닌 상태로 떨어지는 거예요. Y entonces ya de ser un hijo de Dios cae a no poder disfrutar de esta identidad. 하지만 그리스도는 하나님의 형상 자체입니다. Sin embargo, Cristo es la imagen de Dios mismo. 형상을 잃어버렸기 때문에 형상을 회복해야 되는 거예요. Y entonces esta imagen es la que ha de ser recobrada. 형상을 잃어버렸는데 다른 것을 회복하면 안 됩니다. Entonces, como hemos perdido esta imagen, no podemos ser felices con nada más. 그래서 바울은 이 내용을 알고 그리스도는 하나님의 형상이라고 본문에서 적고 있습니다. Pablo conoce esto y por eso dice que el Cristo es la imagen de Dios invisible. 고린도후서 4장 4절입니다. Vamos a ver 2 Corintios 4:4, por favor. 한번 읽도록 하겠습니다. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 사단이 항상 잃어버리게 하는 게 있습니다. Hay algo que Satanás siempre anhela que perdamos. 뭘 잃어버리게 합니까? ¿Qué es lo que hace que perdamos? 그리스도는 하나님의 형상이니라. Nos dice aquí que Cristo es esta imagen de Dios. 그리스도에 대한 믿음과 언약을 잃어버리게 하는 거예요. Y Satanás lo que quiere es cegar el entendimiento para que perdamos la fe y el pacto de este Cristo. 마귀는 사람에게 병만 주는 게 아니에요. No, el diablo no es simplemente alguien que da enfermedades a la gente. 가정을 폭삭망하게 하는 게 마귀의 궁극적인 계획이 아니에요. Es que el plan del diablo no es simplemente que una familia perezca y ya. 목회를 망치게 하고 온갖 병을 갖다 주는 게 마귀의 하는 일이 아닙니다. Lo que quiere hacer el diablo no simplemente es como llevar a alguien al hospital o hacer que alguien perezca. 마귀의 가장 큰 공격은 그리스도를 잃어버리게 하는 거예요. Es que lo que quiere el diablo al final de cuentas es que perdamos esta luz, este evangelio de Cristo. 목회자들에게 성경의 복음을 가리게 하는 거예요. Hace que los pastores sean cegados de este evangelio de la Biblia. 목회자에게 그리스도가 무엇인지 발견치 못하게 하는 거예요. Hace que no puedan descubrir quién es el Cristo. 목회자가 예수를 그리스도라고 말할 수 없으면 그 교회에 예수를 그리스도라고 말하는 성도가 있을 수가 없습니다. Y si el pastor no puede predicar en la iglesia que Jesús es el Cristo, en la iglesia entonces tampoco habrá personas que prediquen que Jesús es el Cristo. 성경 기록의 목적은 예수가 그리스도이심을 증언하기 위함이에요. La Biblia fue escrita para que creamos que Jesús es el Cristo. 가정의 행복을 도두고 Digamos, no es para simplemente una felicidad familiar 성공하는 교과서가 되어지고 o pues para ser un método de nosotros tener éxito. 인성을 개발하기 위한 그런 교양 서적이 아닙니다. No es un manual para nosotros desarrollar nuestra humanidad. 인간이 어떻게 살아야 될지를 말하고 있고 인간이 누구인가를 말하고 있는 거예요. Está hablando de quién es el ser humano y qué es lo que debe de hacer este ser humano. 모든 인간들에게 언약을 주셨어요. Dios le da al ser humano un pacto. 선악을 알게 하는 나무를 먹을 때에는 정령 죽을 것이다. Originalmente al ser humano le dio el pacto de que cuando comience del árbol de la ciencia del bien y del mal, ese día ciertamente moriría. 어려운 게 아니었습니다. No era difícil. 그 언약을 지키는데 막 애를 쓰고 용을 쓰고 인내되는 내용이 아닙니다. No era algo en lo que el hombre se tenía que empeñar o esforzar para guardar. 이 앞에 마이크 만지지 마라. 이런 간단한 얘기였어요. Por ejemplo, era algo muy simple, como si nos dijeran no toque ese micrófono. 가운데 의자 앉지 마라. 이런 약속이었어요. Era no se siente en esa silla de medio. 이 약속을 지키기 위해서 수없는 많은 그런 에너지가 필요한 것이 아닙니다. Entonces, para guardar esa promesa no se necesitaba de una gran inversión de energía. 하나님의 인간에게 약속을 주신 거예요. Dios le da al ser humano una promesa. 저는 강아지를 좋아합니다. Por ejemplo, a mí me gustan los cachorros. 전 집에 앵무새도 키워요. Yo también tengo, yo tengo loros también en la casa. 앵무새 10마리 키웁니다. Tengo 10 loros en la casa. 한 마리가 30만 원이에요. Y entonces, porque uno da luz a 30, entonces, 물고기도 한 50마리 있습니다. y tengo 50 peces también. 뭐 집안이 온통 그냥 복잡합니다. Entonces, mi casa está llena de todos estos animales. 하지만 저는 새들하고 약속하지 않아요. Pero yo no le puedo dar una promesa a mi pájaro. 강아지하고 약속하지 않습니다. Yo no puedo esperar que mi cachorro cumpla una promesa conmigo. 물고기하고 약속하지 않아요. No puedo hacer una promesa como un pez. 그럴 만한 뭐랄까 레벨이 안 맞는 거예요. ¿Por qué? Porque no, digámoslo así, no están al mismo nivel. 모든 우주를 창조한 그 하나님이
사람과 약속하신 거예요. Sin embargo, Dios que creó todo el universo nos da una promesa a nosotros. 그 이야기 자체가 너무 감사하고 영광스러운 거예요. Pues el hecho mismo de que Dios nos haya dado una promesa es algo por lo cual debemos de estar agradecidos, algo de mucho honor. 사람과 약속하시는 그 하나님, Es que es Dios quien nos dio una promesa a nosotros, los seres humanos. 언약적인 존재로 인간을 창조하신 거예요. Es decir, el hombre fue creado como un ser de pacto. 그만큼 사람을 돌보시고 그만큼 사람을 사랑하신 거예요. Y hasta este punto es que amó al ser humano, hasta este punto consideró al ser humano. 그만큼 복을 주신 거예요. Y así de bendecidos éramos. 구약엔 계속 복이라고 말하고 있습니다. En el Antiguo Testamento vemos repetidamente esta frase, la de bendición. 복이라는 단어가 가장 많이 나온 성경이 창세기예요. Y vemos que Génesis es el libro en donde mayormente se habla de bendición, es en donde aparecen más instancias de la palabra. 왜 그랬을까? ¿Por qué? 왜 창세기를 주셨고 왜 거기다 복이라는 단어를 많이 담아 주셨을까? ¿Por qué Dios nos da el libro de Génesis y por qué Él enfatiza esa palabra bendición? 인간의 시작이 복된 거예요. Es que el inicio del hombre era una bendición. 인간의 시작에 복을 크게 주신 거예요. Porque al inicio de la vida del ser humano le fue dada gran bendición. 모든 만물을 그냥 계획대로 창조했지만 인간에게는 형상을 따라 창조하게 된 것입니다. Y pues toda la creación fue creada con una palabra, pero solamente el ser humano fue creado a la imagen de Dios. 신약에는 복이라는 단어가 많이 없어요. Si nosotros vemos el Nuevo Testamento, casi no vemos esta palabra, bendición. 그냥 축복 아니라 Pues siempre es de alguna otra manera. 이런 단어가 몇 번 나와요. Algunas veces dice te bendeciré o pues bendición. 구약의 복이라는 단어가 신약에 와서 복음이라는 단어로 바뀝니다. Pero si nosotros vemos esta palabra en el Antiguo Testamento que se utiliza como bendición, en el Nuevo Testamento nosotros lo vemos reflejado en la palabra evangelio. 예수를 그리스도로 믿고 만나면서 복된 삶이 회복되는 거예요. Entonces cuando nosotros creemos que Jesús es el Cristo y nos encontramos con Él, esta vida de bendición es restaurada. 그래서 성경 기록의 목적이 예수를 그리스도로 믿게 하기 위함입니다. Por eso toda la Biblia enfatiza en que debemos de creer que Jesús es el Cristo. 창세기 9장을 보겠습니다. Si nosotros vemos 창세기 5장을 보겠습니다. 창세기 5장. Vamos a ver Génesis 5, perdón. Génesis capítulo 5. 교재에 나와 있는 부분은 아닙니다. No es algo que esté en sus lecciones, pero vamos a ver 창세기 5장 2절입니다. el versículo 2. 같이 읽도록 하겠습니다. Lo leeremos juntos. Génesis capítulo 5, versículo 2. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. 아멘. 하나님이 그들에게 복을 주시고 Entonces Dios los bendijo. 창조하시고 그들에게 복을 주신 거예요. Los creó y los bendijo. 그냥 창조하고 살도록 둔 게 아니라 잘 될 수밖에 없는 이유와 근본적인 축복을 주신 거예요. No simplemente los creó y los dejó ahí, sino Él les dio una bendición y una razón fundamental para la vida de ellos. 창세기 9장 1절입니다. Si nosotros vemos Génesis capítulo 9, versículo 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. 하나님이 노아와 그 아들들에게 복을 주시며 Bendijo Dios a Noé y a sus hijos. 그냥 창조하고 둔 게 아니라 계속 함께 하시면서 돌보시며 복 가운데 함께 하신 거 있죠. No simplemente los creó, sino que al crearlos, después los bendijo y los cuidó. 창세기 12장 12절입니다. Si nosotros vemos Génesis capítulo 12, versículo 11. 같이 읽겠습니다. Lo leeremos todos juntos. 12장 12절. Perdón, Génesis 12:12 dice, y cuando te vean los egipcios dirán sus mujeres y me matarán a mí y te reservarán la vida. 잘못 찾았습니다. Perdón, no era el, 12장 1절 2절. perdón, era el versículo 1 y el 2. Génesis, el capítulo 12, versículo 1 y 2 dicen, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라. Entonces dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. 복을 주어서 복된 존재로 살아갈 것을 축복하고 있습니다. Entonces, al darle una bendición al ser humano, entonces le dice, será bendición. 아브라함에게 준 복입니다. Esta es la bendición que fue dada a Abraham. 창세기 25장 11절입니다. Si nosotros vemos también Génesis 25:11. 많은 구절이 나와 있지만 대표적인 구절을 찾게 Pues hay 찾고 muchos 있습니다. versículos, ¿verdad? Pero vamos a buscar los más representativos. 25장 11절 같이 읽겠습니다. Vamos a leer Génesis capítulo 25, versículo 11. Dice, y sucedió después del muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. 아멘. 아브라함이 죽은 후에 하나님이 그의 아들 이삭에게 복을 주셨고 Entonces, después de muerto Abraham, Dios bendijo a Isaac, su hijo.
그냥 살게 한 게 아니라 복을 주신 거예요. No le dejó simplemente vivir solo así, sino que le bendijo. 아담과 하와 때부터 계속 이어지는 것입니다. Constantemente desde Adán y Eva esto es algo que repercute en el ser humano. 아담과 하와에게 주고 끝난 게 아니라 계속 그들에게 복을 주고 있습니다. Es decir, no simplemente termina en Adán y Eva, sino les bendice constantemente. 창세기 35장 9절입니다. Si nosotros podemos ver también Génesis capítulo 35, versículo 9. Dice, apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. 아멘. 야곱에게 나타나서 그에게 복을 주시고 Entonces apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. 아담과 하와에게 복을 주었고요. A Adán y a Eva les bendijo, 노아에게 복을 주었고요. también a Noé. 아브라함, 이삭, 야곱, 요셉에게 똑같이 복을 주셨죠. Y de la misma forma Abraham, Isaac, Jacob y José. 48장 3절입니다. También vamos a ver Génesis capítulo 48, versículo 3. Dice, y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. 하나님이 내게 나타나서 복을 주시며 Entonces el Dios omnipotente me apareció en luz de la tierra de Canaán y me bendijo. 4절 말씀 보니까 내게 이르시되 내가 너로 생육하고 번성하게 하여 El versículo 4 dice, y me dijo, he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré. 아담과 하와에게 주었던 똑같은 축복입니다. Es la misma bendición que fue dada a Adán y a Eva. 하나님의 자녀였기 때문에 하나님께서 복을 줄 수밖에 없는 거예요. Entonces como el ser humano era hijo de Dios, tenía que ser bendecido. 몇 군데 더 보도록 하겠습니다. Vamos a ver algunos versículos más. 신명기 1장 11절입니다. Vamos a ver en Deuteronomio 1:11. 성경이 다 중요하지만 모세경 중에 신명기는 굉장히 중요한 성경입니다. Pues toda la Biblia es muy importante, pero Deuteronomio dentro del Pentateuco de Moisés es muy importante. Deuteronomio capítulo 1, versículo 11. Jehová Dios de vuestros padres os hará 1000 veces más de lo que ahora sois y os bendiga como os ha prometido. 너희 조상의 하나님 여호와께서 너희를 현재보다 1000배나 많게 하시며 너에게 허락하신 것과 같이 너희에게 복 주시기를 원하노라. Deuteronomio capítulo 1, versículo 11. Jehová Dios de vuestros padres os hará 1000 veces más de lo que ahora sois y os bendiga como os ha prometido. 광야를 40년간 통과한 거예요. Entonces pasaron ellos 40 años en el desierto. 언약의 땅이 바로 앞에 있는 거예요. Y entonces la tierra del pacto estaba frente a ellos. 약속의 땅이 바로 코앞에 있는 거예요. La tierra de la promesa estaba frente a ellos. 그들에게 또 말씀을 주십니다. Y les da una palabra nuevamente Dios. 1000배나 많게 하시면 너에게 허락하신 것과 같이 너에게 복 주시기를 원하노라. Y entonces dice que Jehová de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois y os bendiga como os ha prometido. 모세가 백성들을 축복하는 장면입니다. Es decir, Moisés bendice al pueblo. 하나님의 복 주심을 알기 때문에 모세가 이 축복을 내릴 수 있는 거예요. Y entonces como Moisés sabe que Dios bendecirá a su pueblo, le dice esto. 민수기 6장 24절입니다. Si nosotros vemos también Números capítulo 6, versículo 24. 민수기 6장 24절 같이 읽겠습니다. Números 6, 24 dice, Jehová te bendiga y te guarde. 육 장 24절. Sí, en Números capítulo 6, versículo 24 dice, Jehová te bendiga y te guarde. 여호와는 내게 복을 주시고 너를 지키시기를 원하며. Jehová te bendiga y te guarde. 제사장들에게 준 축복이에요. Esta es una bendición dada a los sacerdotes. 오면서 버스 안에서 이렇게 묵상하면서 골랐던 성경 구절입니다. Entonces estos son versículos que en el bus verdaderamente vinieron a mí. 이 구절 말고도 복 주셨다는 표현들이 너무 많습니다. Y hay muchos versículos en la Biblia que hablan de bendición aparte de estos. 우리가 어떤 존재입니까? ¿Qué tipo de ser somos nosotros? 아가서를 보니까 3장 1절 2절에서 찾는 존재예요. Si nosotros vemos en Cantares, capítulo 3, versículo 1, nosotros vemos que también somos este tipo de ser que busca. 아가서 3장 1절 2절입니다. Vamos a buscar este versículo en Cantares, capítulo 3, versículo 아가서는 교회를 향한 성도를 향한 하나님의 사랑을 표현하고 있습니다. versículo 1 y 2. Este libro de Cantares expresa el amor de Dios hacia su pueblo. 3장 1절 2절을 우리 전체가 다 같이 함께 읽도록 하겠습니다. Me gustaría que al unísono leyésemos Cantares, capítulo 3, versículo 1 y 2. 읽겠습니다. 내가 밤에 침상에서 마음으로 사랑하는 자를 찾았노라. 찾아도 찾아내지 못하였노라. 이에 내가 일어나서 성안을 돌아다니며 마음에 사랑하는 자를 거리에서나 큰 길에서나 찾으리라 하고 찾으나 만나지 못하였노라. 하나님이 계속 자기의 백성을 찾고 있는 거예요. Dice que siempre Dios ama a su pueblo. 하나님의 찾는 존재라는 거예요. Que Él busca a su pueblo. 만들고 방치하고 던져놓은 것이 아니라
계속 찾고 그들에게 복 주시기를 원하시는 것이 하나님 우리에게 대한 마음이고 중심이고 인도하심입니다. Y vemos que Dios siempre tiene el corazón para buscar a su pueblo, para bendecirlos, no simplemente dejarlos allí. 창세기 1장 28절로 돌아가겠습니다. Si nosotros regresamos a Génesis capítulo 1, versículo 28. 저희 교회에서는 성경을 예배 때마다 한 4, 50구절 찾는 것 같습니다. Entonces yo pienso que siempre nosotros buscamos bastante de la Biblia, 왜냐하면 사람의 말보다 성경의 말이 더 권위가 있습니다. porque realmente no confiamos en palabra de hombre, sino en la de Dios. 여러분 속도가 좀 찾는 게 느린 것 같습니다. Pues vamos a seguir buscando estos versículos. 많이 말씀 보시길 부탁을 드립니다. Así que me gustaría que pudiésemos seguir buscando estos versículos. 1장 28절 말씀 보니까요. 하나님이 그들에게 복을 주셨어요. Génesis capítulo 1, versículo 28 dice, y los bendijo Dios. 정리하면 복이 뭐냐? Entonces, ¿cuál es esta bendición de la que habla Dios? 하나님 자녀라는 신분을 주신 거예요. Es que Dios les da esta identidad de ser hijos de Dios. 무엇을 하는 거 이전에 자녀라는 신분을 주신 거예요. Antes de cualquier cosa les da la identidad de ser hijos de Dios. 모두 언약의 백성들에게 똑같이 주신 복입니다. Y esto es lo mismo, la misma bendición que le da a todo el pueblo del pacto. 이스라엘 백성이 40년 동안 광야를 돌면서 방황을 했어요. El pueblo de Israel estuvo durante 40 años en el desierto. 신명기 2장 7절 말씀 보니까 40년간 광야를 가게 한 것도 하나님께서 복 주신 것이다. Pero incluso la Biblia nos dice que esos 40 años de desierto eran una bendición de parte de Dios. 문제 가운데서도 하나님이 복 주시기 위함인 거예요. Incluso dentro del problema había una bendición de Dios. 항상 복을 누리게 하시고요. Y siempre les permitía disfrutar de esta bendición. 영구히 복을 주시기 원하시고요. Y constantemente, eternamente nos desea dar esta bendición. 때마다 절기 때마다 계속 복 주시기 원하시는 것이 하나님의 중심이에요. Así que el corazón de Dios siempre es el de bendecir a su pueblo. 원래 창조 때부터 복 주시기를 작정하시고 복을 주시는 거예요. Desde el principio es que Dios había determinado esta bendición desde la creación. 그들에게 권세를 주셨습니다. Y les dio autoridad. 1장 28절 후반절 보니까 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라. Génesis capítulo 1, versículo 28 nos dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. 자녀라는 신분을 주시고 그 자녀들에게 준 권세입니다. Les dio una identidad de ser hijos de Dios y les dio esa autoridad. 모든 것을 다스릴 수 있는 권세를 주셨죠. Una autoridad para poder gobernar sobre todo. 제일 먼저 주신 권세가 뭐냐? ¿Cuál es esta autoridad que les dio primero? 하나님 자녀에게 준 큰 축복이 먼저 뭐냐? ¿Cuál es esta bendición de Dios que les ha dado? 쉼이에요. Es el reposo. 하나님 떠난 인간은 행복할 수 없습니다. El ser humano que está lejos de Dios no puede ser feliz. 사단에게 자녀가 되었기 때문이에요. Es porque ahora es un hijo de Satanás. 예수님이 요한복음에 말씀하십니다. Jesús dice en el Evangelio de Juan, 너희가 내 말을 안 듣는 이유가 있다. él dice, hay una razón por la que esta palabra no haya cabida en vosotros. 내 양이 아니기 때문이다. Es porque no son mis ovejas. 너희가 내 말을 귀를 막고 안 듣는 이유가 있다. Hay una razón por la que no puedes escuchar mi voz. 너희 아버지가 마귀이기 때문이다. Él dice, porque vosotros sois de vuestro padre el diablo. 그때 유대인들 뭐라고 말합니까? Y entonces, ¿qué es lo que dicen ellos? 예수님을 향해서 Entonces, a Jesús, ¿qué le dicen? 너 미쳤지 그러는 거예요. Le dicen que ha enloquecido. 하나님을 떠나 있으면 권세를 가지고 살아갈 수가 없어요. Cuando estamos separados de Dios no podemos vivir con esta autoridad. 하나님 자녀가 아니면 권세를 누릴 수도 없습니다. Si no somos hijos de Dios, entonces no podemos disfrutar de esta autoridad. 저희 지금 교회 공사 중에 있습니다. Por ejemplo, nosotros ahora estamos remodelando la iglesia. 내년 4월달 국가정상회담을 준비하느라고 먼저 공사를 시작했습니다. Así que estamos pues preparándonos para una reunión que nosotros tenemos en abril del siguiente año. 그때 아마 여기 있는 분들도 몇 분은 오시게 될 겁니다. Posiblemente algunos de aquí participen allá también. 이 벽을 허물어뜨려야 되는 거예요. Entonces imagínense que tenemos que derribar esta pared. 좋은 공구가 있습니다. Y nosotros tenemos buenos instrumentos. 딱 대고 탕탕탕 치면은 벽이 무너지는 거예요. Entonces con un buen instrumento entonces se cae la pared con un par de golpes. 제가 한번 기계를 딱 잡았어요. Pero digamos que yo agarro este instrumento. 버튼을 눈 감고 딱 눌렀는데 움직이지 않는 거예요. Y entonces yo presiono el botón para poder taladrar la pared, pero no se mueve nada. 전기를 안 꼽은 거예요. Porque no estaba conectado a la electricidad. 힘은 줬는데 기계가 작동을 안 하는 거예요. Y aunque me esforcé mucho en poder taladrar la pared, pues no estaba conectado. 하나님을 떠났다는 얘기는 이와 같습니다. Pues cuando estamos alejados de Dios es lo mismo. 너무 성능 좋은 기계인데 전기가 꼽혀 있는 거예요.
pues tenemos nosotros como un buen aparato que tiene una buena capacidad, pero requiere electricidad. 어마어마한 벽을 무너뜨릴 수 있는데 전기가 뽑혀졌으니까 기능을 발휘할 수가 없는 거예요. Podemos derribar incluso esta pared, pero verdaderamente si no está conectado a la electricidad, pues no sirve de nada el aparato. 신분이 하나님 자녀에서 떠나 있으면 권세를 누릴 수가 없는 것입니다. Así que aunque nosotros como identidad tenemos la identidad de ser hijos de Dios, al estar nosotros separados de Dios no podemos disfrutar de esta autoridad. 우리를 흙으로 창조하였습니다. Así es como Él nos ha creado. 흙으로 창조하시고 생기를 불어넣으셨어요. Nos creó como polvo y nos sopló aliento de vida sobre nosotros. 생기를 불어넣으니 생명이 된 거예요. Y entonces al soplar con este aliento de vida es que entonces somos seres vivientes. 흙, 생기, 생명. Entonces vemos que hay tierra, que hay un espíritu que sopla dentro de nosotros y nos volvemos seres vivientes. 창세 3장을 보게 되면 모든 사람들이 하나님을 떠나게 되었어요. Pero en Génesis 3 vemos que toda la gente se aparta de Dios. 죄인이 된 거예요. Es porque se han vuelto pecadores. 흙덩어리가 된 거예요. Es porque se han vuelto polvo. 예수 그리스도 하나님의 형상을 딱 만나기 시작하니까 Pero en el momento en el que verdaderamente esta imagen de Dios se encuentra con Jesucristo, 권세를 행사할 수 있는 생명이 되는 거예요. entonces se vuelve un ser viviente que puede ejercer esta autoridad. 구약의 똑같은 이야기의 구조를 신약에 똑같이 심어놨어요. Entonces lo mismo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento lo vemos en el Nuevo. 생교를 불어넣어 생명이 된 것처럼 예수를 그리스도로 믿기 시작할 때 그 사람이 살아있는 영이 되는 겁니다. De esta misma manera que esta tierra cobra vida cuando viene el aliento de Dios sobre su vida, cuando una persona se encuentra con Jesús Cristo, así mismo se vuelve un ser viviente. 성령이 도우실 거예요. Entonces viene ese Espíritu Santo. 생기가 성령에다 많은 표현이 있지만 어쨌든 하나님께서 역사하실 때 살아있는 영이 되는 것입니다. Entonces cuando Dios opera sobre el ser humano a través de su Espíritu es que se vuelve un ser viviente. 하나님의 자녀는 하나님의 언약을 붙잡고 살아가는 것이 자녀에게 준 인생입니다. La vida que Dios provee para sus hijos es que ellos puedan aferrarse a este pacto y vivir con este pacto para este pacto. 하나님이 함께할 때 그들에게 언약을 주세요. Cuando Dios está con el ser humano les da un pacto. 언약을 잡는 것이 하나님에 대한 믿음으로 표현됩니다. Y entonces al aferrarse al pacto, esto es la fe para con Dios. 약속을 예수가 그리스도라는 약속을 잃어버린 사람은 정복하고 다스릴 수 있는 권세가 없는 사람입니다. Las personas que pierden este pacto del Evangelio, que Jesús es el Cristo, no tienen ni su identidad ni su autoridad para poder sojuzgar y gobernar. 또 가정에 축복을 주게 하십니다. Entonces también hay una bendición de la familia que les da al ser humano. 지구의 문제가 뭡니까? ¿Por qué es que están esos problemas? 가정의 문제예요. Los problemas de la familia. 가정의 최대 문제가 뭡니까? ¿Y cuáles son los problemas realmente de la familia? 청소년들의 문제예요. De los jóvenes. Es el problema de los jóvenes. 저도 아들이 3명 있습니다. Yo tengo 3 hijos. 아들들 키우는 게 쉽지 않았어요. Y no fue fácil poder criar a los hijos. 지금 막내가 17살이에요. Y ahora mi hijo menor tiene 17 años. 한참 몸부림을 치고 있어요. Y él se está esforzando mucho. 막 살려고 몸부림을 막 치고 있습니다. Y pues él está esforzándose mucho para llevar a cabo su vida. 날아가려고 날개짓을 막 하고 있어요. Entonces, así como los pájaros que intentan aletear para volar. 아빠인 저는 그에게 언약을 심어주고자 해요. Entonces, así yo que soy su padre, intenta darle el pacto a él. 그 착한 아이가 혼자 날겠다고 막 애를 쓰는 거예요. Y entonces él se esfuerza mucho para poder salir adelante. 말 잘 듣는 아이였어요. Era un niño muy obediente. 늘 업어주고 안아주는 아이였어요. Y siempre pues yo lo cargaba y pues le trataba bien. 지금도 착한 아이입니다. Ahora también es un niño muy bueno. 근데 왠지 모르게 이 복음이 너무 먼 거예요. Pero está separado del Evangelio. 이 언약이란 말이 너무 막연한 거예요. Y esta palabra pacto se siente muy lejana de él. 여러분 가정에 문제가 왜 생깁니까? ¿Por qué es que ocurre el problema de la familia? 왜 이혼을 하나요? ¿Por qué es que la gente se divorcia? 남편이 못생겨서 이혼하나요? ¿Será que es porque el marido es feo? 키가 작아서 이혼합니까? ¿O porque el marido es bajo? 아니면 코가 크니까 이혼하나요? ¿O porque tiene una nariz grande? 그럴 수 없습니다. No es por esas razones. 가정에 언약이 없다는 것은 늘 불안하고 위험한 거예요. Es que porque la familia no tiene el pacto siempre, todo está en peligro. 복음적인 교회 아래는 복음적인 가정이 필요한 거예요. Entonces en una iglesia del evangelio se necesita una familia de evangelio. 하나님이 주신 복이 무엇인지 아는 가정이 탄탄하게 자리 잡을 때 교회가 복음 가운데 탄탄히 많은 역할을 감당할 수 있습니다. Cuando hay una familia que verdaderamente comprende el evangelio, entonces es que la iglesia también se asienta de esta forma. 하나님은 인간들에게 언약을 주셨습니다. Dios le dio al ser humano un pacto.
이건 적은 것이 아닙니다. No es algo pequeño. 앞전에 우리가 말씀을 드렸지만 성경 기록의 목적은 예수를 그리스도라고 믿게 하기 위해서 기록된 책입니다. Como lo escuchamos anteriormente, toda la Biblia está escrita para que creamos que Jesús es el Cristo. 창세기부터 요한계시록까지 하나님께서 모으신 것이 맞다면 Si verdaderamente Dios ha registrado desde Génesis hasta Apocalipsis, 많은 회의를 통해서 성경이 66권 정경에 된 게 맞지만 하나님이 역사하신 것이 맞다면 aunque verdaderamente hubo un proceso de canonización de la Biblia, pero si verdaderamente Dios está en control de todo esto, 전체 구성과 맥락도 하나님께서 주장하셨을 거예요. quiere decir que también el orden de todo esto fue controlado por Dios también. 근본적인 인간에게 복이 뭐냐? ¿Cuál es la bendición fundamental para el ser humano? 하나님의 형상을 닮는 거예요. Es que se asemeja a la imagen de Dios. 이 형상을 창세기에 잃어버렸다라고 못을 박는 거예요. Y nosotros vemos en Génesis que el ser humano pierde esta imagen. 창세기에 더 많은 내용을 적을 수가 있어요. Y hay mucho que se puede escribir en Génesis. 창조에 대해서 더 많은 얘기를 쓸 수가 있어요. Dios pudo haber dejado mucho más escrito acerca de la creación de las cosas. 근데 창세기에는 인간 창조 중심으로 모든 것들을 써나가고 있습니다. Pero vemos que toda Génesis se enfoca en la creación del ser humano. 어마어마한 존재였음에도 불구하고 Y a pesar de que es un ser tremendo, 복된 존재임에도 불구하고 y a pesar de que es un ser con mucha bendición, 하나님을 떠나게 되었고 está ahora separado de Dios. 그들에게 기력되는 거예요. Y todo esto entonces lo llega a perder. 그래서 원래 복받은 존재의 모습을 회복시키기 위해서 복된 존재인 누군가가 와야 되는 거예요. Por eso es que para recuperar esta imagen de bendición que el ser humano ha perdido debe de venir alguien que sea la verdadera bendición. 그게 그분이 복의 근원자예요. Y ese es la fuente de la bendición. 그분을 만날 때 하나님의 형상에 회복될 수 있는 거예요. Al encontrarnos con este alguien es que podemos restaurar esa imagen de Dios. 그래서 그 신분이 회복되어지고 권세를 드리며 살아갈 수 있는 거예요. Y así nosotros restauramos nuestra identidad y nuestra autoridad como hijos de Dios. 모든 걸 정복해야 되는데 정복당한 존재가 되었어요. Y realmente el ser humano tendría que gobernar, pero ahora está siendo gobernado. 우상 숭배입니다. Esto es idolatría. 10계명 중에 1계명이 뭔가요? Nosotros vemos en los 10 mandamientos ¿cuál es el primero? 나 외엔 다른 신이 없는 거예요. No hay otro Dios aparte de mí. 2계명이 뭔가요? ¿Cuál es el segundo? 우상 숭배예요. Es la idolatría. No. 3계명이 뭔가요? Y la tercera 여호와 이름에 대한 거예요. es acerca del nombre de Jehová. 여호와 이름보다 상위의 계명이 우상 숭배예요. Así que arriba del nombre de Jehová está en lo que es la idolatría. 하나님을 떠나면 모든 인간들은 우상 숭배하며 살아갈 수밖에 없습니다. Cuando estamos separados de Dios, todas las personas viven bajo la idolatría. 다른 신을 믿으려고 믿는 게 아니라 하나님을 잃어버리게 되면 다른 신을 숭배하게 되는 거예요. No porque quieran creer en otro Dios, pero como han perdido la presencia de Dios, entonces no tienen más opción que vivir sirviendo a los ídolos. 출애굽께서는 우상, Si nosotros vemos en Éxodo, vemos a los ídolos. 신명기에서는 다른이, Y si nosotros vemos también en Deuteronomio lo mismo. 레위기에서는 다른 신. En Levítico nosotros vemos otro Dios. 원래의 언약을 다 다르게 변개시켜버리는 거예요. Entonces todo el pacto que Dios les ha dado se ha tergiversado en estos momentos, en estas instancias. 신분을 잃어버리면요, Porque cuando se pierde la identidad, 복을 잃어버린 거예요. se pierde lo que es la bendición. 더 이상 하나님이 그를 도울 수가 없는 거예요. Y Dios ya no puede ayudar. 그럼에도 불구하고 구약에서는요, Y a pesar de eso, en el Antiguo Testamento, 많은 선지자를 보내서요, aunque Dios envía muchos profetas, 여호와께 돌아오라고 계속 하나님께서 인간을 향해서 말씀을 주십니다. y estos profetas constantemente testifican ante el pueblo que regresen a Jehová. 우상 숭배하게 되면 정복할 권세도 없는 거예요. Si nosotros estamos bajo la idolatría, tampoco poseemos la autoridad para poder gobernar. 하나님을 떠나게 되면 떠나겠는 게 아니라 우상 숭배에 매이게 되어 있는 거예요. Y entonces no es simplemente que estemos alejados de Dios, sino estamos ahora bajo la presión de la idolatría. 우상 숭배는 마귀의 자녀가 하는 대표적인 행위입니다. Y lo que hacen los hijos del diablo representativamente es esta idolatría. 복받은 존재가 그렇게 살아갈 수는 없습니다. Un ser bendecido como el ser humano no debe de vivir así. 하나님이 우리에게 은혜를 주셨습니다. Por eso es que Dios nos da esta gracia. 성경 기록의 목적인 성경의 핵심인 예수를 그리스도라고 믿는 믿음을 우리에게 주셨어요. Por eso Él nos permite tener esta Biblia para que tengamos la fe de creer que Jesús es el Cristo. 요한계시록 마지막에서도 이 주 예수여 오시옵소서라고 고백하고 있습니다. También nosotros vemos en la parte final de Apocalipsis que confiesa amén si ven Señor Jesús. 그리스도는 하나님의 형상 자체입니다. Es que Cristo en sí es la imagen de Dios. 그분을 만날 때 복받은 존재로 인생을 살아갈 수가 있습니다. Y cuando nos encontramos con Él podemos vivir como seres bendecidos. 창세기 2장 17절입니다. Si nosotros vemos Génesis capítulo 2 versículo 17, 제가 한번 읽도록 하겠습니다.
Génesis capítulo 2, versículo 17. 선악을 알게 하는 나무 열매는 먹지 말라. 내가 먹는 날에는 반드시 죽으리라 하시니라. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. 인간에게 준 첫 번째 언약입니다. Este es el primer pacto dado al ser humano. 이 언약을 어기고 떠난 인간들에게 하나님이 새로운 언약을 주십니다. Y al hombre que se ha desvinculado de este pacto, Dios le da un segundo pacto. 예수를 그리스도로 믿는 믿음이 또다시 형상을 회복할 수 있는 중요한 기회입니다. La fe de creer que Jesús es el Cristo es la oportunidad para poder recuperar esta identidad. 성경의 핵심과 복음을 전달하는 것은 선택의 문제가 아니에요. El núcleo de la Biblia, el compartir el Evangelio no es una cuestión de poder elegir. 해도 되고 안 해도 되는 그런 내용이 아닙니다. No es algo que podemos elegir hacer o no hacer. 모든 교회가 이것 때문에 존재하는 거예요. Todas las iglesias existen para poder compartir el Evangelio. 모든 목회자가 이것 때문에 목회자가 된 것입니다. Y todos los pastores se vuelven pastores para este propósito. 아무리 치유를 통해서 교회가 부흥한다 하더라도 치유를 말해서는 안 되는 거예요. Sin importar que tanto se pueda avivar una iglesia por la sanidad no es el punto central. 치유가 성경에 있습니다. Claro que hay sanidades en la Biblia. 예수 믿고 병 나은 사람이 한두 명이 아니에요. No son una o dos personas las que son sanadas por Jesús. 그런데 이 성경을 기록한 목적은 아니란 말이에요. Pero no es el objetivo por el cual fue escrita la Biblia. 복받은 존재는 예수를 그리스도라고 믿고 이 복음을 증언할 수 있어야 됩니다. Aquel ser bendecido que es el ser humano debe de poder tener este evangelio que Jesús es el Cristo y poder compartirlo. 원래 복받은 존재였어요. El ser humano originalmente era bendecido. 이 복을 더 크게 누리는 비밀이 뭡니까? ¿Y por qué es que nos es dado el evangelio? 계속 반복해서 말씀을 드립니다. Constantemente la Biblia lo reitera. 예수를 그리스도로 믿을 때 신분이 회복되는 거예요. Cuando nosotros creemos que Jesús es el Cristo, se restaura nuestra identidad. 왕적인 존재 하나님의 자녀 위치로 돌아가는 거예요. Y nosotros regresamos a este punto de ser seres de realeza, de ser hijos de Dios. 그때 세상을 다스릴 수 있는 권세가 회복되어집니다. Y entonces es restaurada la autoridad para poder gobernar todo lo de este mundo. 예수를 그리스도로 믿게 되어지면 그렇게 살게 되어집니다. Si nosotros creemos que Jesús es el Cristo, así vivimos. 여러분 이걸 내가 들었던 것이고 늘 하는 거라고 아는 거라고 생각하지 마시기 바랍니다. Por favor, no piensen que eso es algo que ya conocen, que ya saben. 여러분이 알고 있다는 것을 우리가 알았다면 이곳에 오지 않았을 거예요. Porque si fuese así, entonces realmente no tendríamos razón de venir. 대학에서 수천 명 영접 기도를 시키면서 대학에서 23년을 보냈습니다. Yo durante 23 años estuve en las universidades compartiendo con los estudiantes y ellos oraban para aceptar al Señor. 나름대로는 자부심이 있었어요. Y pues yo tenía este orgullo. 아, 3천 명 이상을 영접 기도 시켰다. Entonces yo pues he hecho que 3,000 personas aceptaran al Señor. 할 만큼 했다. Y pues yo ya he hecho lo que tenía que hacer. 아, 난 참 열심이다. Pues yo me esforcé mucho. 여러 가지 현장과 자린도 받았습니다. Y así yo iba a bastantes lugares de esta manera. 어느 날 파고드는 거예요. Pero un día llegué a darme cuenta. 이게 단가? ¿Será todo? 이게 끝인가? ¿Será esto el final? 전부 그거 다스리는 것이 영접 기도 시키는 이게 전부 단가? ¿Será que simplemente las personas cuando repiten una oración eso es todo? 왜 저들은 저렇게 이 복음이 믿음이 회복되지 않을까? Porque es que aún después de esto es que ellos no recuperaban la fe de la Biblia. 예수를 그리스도라고 믿게 하는 믿음이 저에게 없었어요. Es que yo no tenía la fe de creer que Jesús es el Cristo. 그때는 너무 힘들더라고요. Y todo era muy difícil en ese entonces. 20년 이상 뭐 했을까 내가? Y entonces, ¿qué es lo que habré hecho más de 20 años? Me preguntaba yo. 전도사 하면서 목회자 하면서 큰 죄를 졌구나. Pues siendo copastor y pastor, pues yo estaba en grandes problemas. 복받은 존재이니까 계속 물질적인 축복, 건강의 축복, 성공이 온다는 얘기 아닙니다. Y entonces cuando estamos hablando de un ser bendecido, una criatura bendecida, no estamos hablando simplemente de una bendición de salud, de un aspecto material. 성경의 모든 인물들이 믿음을 드린 인물들이 복받은 존재였지만 그들의 삶이 순탄치 않았어요. Y vemos que todas las personas en la Biblia, ellos eran seres de bendición, pero no vivían una vida tan fácil. 하나님을 믿는 믿음 가지고서 이 복음을 계속 만방에 전하는 삶을 살게 되었습니다. Ellos vivían una vida con la fe que Dios les daba para seguir predicando de este pacto. 여러분을 통해서 콜롬비아가 살아나기를 부탁드립니다. Yo verdaderamente anhelo que a través de ustedes Colombia pueda cobrar vida. 그 중심 가지고 이곳까지 온 것입니다. Y pues con ese corazón he venido hasta aquí. 여러분 어느 순간에 이 복음이 들리기 시작하면 우리가 똑같이 여러분 현장 속에서 이 권세를 주장하면서 많은 것들을 펼쳐나가게 될 것입니다. Y verdaderamente, si este evangelio restaura nuestras vidas, también nosotros recuperaremos esta autoridad y podremos salvar a muchos en Colombia.
예수를 그리스도라고 증거하는 것이 복받은 존재의 가장 큰 고백이고 가장 큰 증언입니다. Por eso el creer y confesar que Jesús es el Cristo es lo mayor que puede hacer una persona bendecida y es el testimonio más grande de una persona bendecida. 콜롬비아를 넘어서 전 세계에 살리는 그 축복의 길을 축원합니다. Pues Dios les bendigo para que en Colombia también se pueda manifestar esta bendición a través de ustedes. 감사합니다. Muchas gracias. Amén.